Santo Niño de los Desamparados. In imahen minuna yang mityabe inyang 2013. Iting imahen may yang titulo ng Virgen a Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina. Ing amanong Desamparados, mga baldugan niyang alang manampun o alang lilingap. Inya iting imahen, may giyang inspirasyon karing dakal, ban maging malingap karing kaparang tao. Iting imahen at suya, ing pamaningat ng Brother George Sibo at ingkeyang pamilya. Kayantabe na naman iting imahen, ilapin ding Knights of the Blessed Sacrament at Children of Mary Immaculate, iba't King San Roque Arpol, King San Roque Lubao, Pampanga, at ring Malolos Youth Vanguard Dramenlar Corps, iba't King Malolos, Bulacan. Santo Niño de los Desamparados. Pakiramdaman mo kami. Pasibayo po kaya Betala, ring Malolos Youth Vanguard Dramenlar Corps, iba't King Malolos, Bulacan. Ring titulo ng Santo Niño at pangkaring santo. Santo Niño de Padua, ing imahen minuna yung